Look, Olaf, this is for you. Your parcel. Yes, nanakay parcel. Oh my gosh. Arang ka pahulik na sad ka. Liwat ka na. Naadaw ko'y parcel. Oh, kung sana po ng kalakihan ni mo, mami. Shopping na po ka. Diba? Naka-parcel award din na ka. Karon ako na po imong gi. Amo ani imong pagkasyupaholic. Oh, unsa na po ning imong gipalit, mami? Toys na po ni. Oh, scratcher dahil ni. Para dilit na kung magsigig samok sa imong sofa. Pendaghanag-gas-gas o kumra, kum, sige na kung scratch. Oh, very good. Naanaday ko na duwaan. Oh, may duwaan pa. May balls. Naaman sad ko'y balls. Ha 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 ha. Oh, I love it, mommy. Thank you so much. Lagi enjoy si Olaf. Unya, naapagyud ko'y another parcel. Unsa na pud kahato. Oh, magdula-dula sa lamang ko. Unya, excited na ko unsa na pud tuli sa ka parcel. Uy, para ba? No. I don't like batting.